जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सुशांत नायक आपण मानू आज राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आंभर ही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपर बहुत भाव प्रभाव पकाई थाए। आज मार्गशीर मास 23 दिन डिसेम्बर 8 तारीख रविवार। आज तिथि नक्षत्र है मार्गशीर शुक्ल पक्षीय सप्तमी तिथि दिवा 7:01 पर अष्टमी क्षया शेष रात्रि 5:03 पर्यंत रहुछि। शतभिषा नक्षत्र दिवा 2:01 पर्यंत रहुछि। कुंभचंद्र अहोरात्र 60 दंड पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र मिथुन और मीन राशि। आजिर निषिद्ध खाद्य ताल दिवा 7:01 पर नारिकेल और रविवार जोगु आमिष ब्रीही मसूर अदा निम्ब और दुग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि दिवा 6:59 पर दिवा 9:23 मध्य। आज दिन विषय आसंतु जानिबा शेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा शेष राशि व्यक्ति विषय। आज आपणकर मन गभीर चिंतन शक्ति तथा रहस्यमय विद्या प्रति आकर्षित हेबो। ताहा सहित विवाद न हेउ एथिपाई बुझी विचारी कथा हेबार उपदेश आज आपणको पई लाभकारी सिद्ध हेबो। स्वास्थ्य असुस्थ रहिबो। मध्याह्न परे यात्रार आयोजन करि पारंती। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यगुड़िकर जीवार प्रसंग उपस्थित हेबो। दिनटी सुख शांति पूर्वक कटिबो। कपड़ा एवं गहना क्रय करि पारंती। कला प्रति अभिरुचि रहिबो। व्यापार पई आजिर दिनटी बहुत भल हेबो। धन संबंधित विषय गुड़िकरे सरलता रहिबो। घरे शांति एवं आनंदर महल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। व्यवसायर वातावरण मध्य भल रहिबो एवं सहकर्मी मानकर साथ मिलिबो। इथिला मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आसन जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। आज आपण सामाजिक तथा बाह्य क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त करि पारिबे। कोनोसी निज व्यक्ति सहित मिसिबारु मन प्रफुल्लित रहिबो। दाम्पत्य जीवन में सुख एवं संतोषर भावना अनुभव करिबे। मध्याह्न परे एवं संध्या काल परे वाणी एवं व्यवहार रे नियंत्रण रखिबारे भल लाभ हेबो। आज आपण को आध्यात्मिक सिद्धि मिलबार जोग रही। दिन मध्यम फलदायी रहिबो। शारीरिक फूर्ति एवं मानसिक प्रसन्नतार अभाव होई पारे। परिवार रे वाद विवाद होई पारे। व्यवहारिक जीवन रे मानहानिर प्रसंग न बनू यार ध्यान रखिबे। परंतु मध्याह्न परे आपण को शारीरिक एवं मानसिक स्थिति रे सुधार हेबो। आपण सृजनात्मक एवं कलात्मक प्रवृत्ति गुड़ी करे जोड़ी होई रहिबे। एथिला वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आसंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। आजिर दिनटी बहुत आनंददायी रहिबो। व्यापार सहित संबंधित कार्य गुड़ी करे दिनर व्यस्तता रहिबो तथा सेथिपाई लाभ मध्य हेबो। अधिक लोकमानक सहित मिसिबार कारणरू विचार आदान प्रदान करि पारंती। घर एवं दाम्पत्य जीवन में आनंद रहिबो। सामाजिक क्षेत्र में आपणकर कार्यर प्रशंसा हेबो। संध्या परे जीवन साथी सहित भल समय बीतिबो। वाहन सुख मध्य मिलिबो। संपत्ति संबंधित कार्य गुड़िकरे एवं गृहस्थ जीवनर प्रश्नर निराकरण हेबो। व्यवसायी लोकमानक पई आजिर दिनटी बहुत अनुकूल अटे। भाई बंधु मानकर व्यवहार रे सहयोगपूर्ण रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। मध्याह्न परे शारीरिक एवं मानसिक प्रतिकूलता रहिबो। व्यवहारिक जीवन में अपजस मिलिबार संभावना रही। धन हानिर जोग रही। एथिला मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। आज दिनर प्रारंभ टिके नरम रही पारे। कोनोसी मध्य कार्य पई किछि अधिक दौड़ा दौड़ी करबाकू पड़िबो तथा परिश्रम तुलना प्राप्ति अल्प हेबो।
परंतु मध्याह्न परे एवं संध्या काल परे आपण शारीरिक एवं मानसिक सुस्थता अनुभव करेंगे। मित्रमानक सहित आनंदपूर्वक समय मध्य बिताइबे। आपण हाथ में कौन धार्मिक किंबा पुण्य कार्य हेब। आर्थिक लाभ हेबार संभावना रही। कौन बड़ आयोजन रे मध्य सामिल हेबार सुजोग मिलिब। स्वास्थ्य भल रहिबो। आजिर दिनटी आध्यात्मिक प्रवृत्ति गुड़िक बहुत भाव भल अटे। आर्थिक लाभ हेब। विद्यार्थी मानक पाठ पढ़ारे अधिक ध्यान देवार आवश्यकता रही। परंतु मध्याह्न परे स्थिति अनुकूल रहिबो। मनरे जहाँ द्वंद्व रहिबो ताहार निराकरण मध्य मिल। शरीर एवं मनद्वय सुस्थ रहिबे। इतिला कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय रे। आज अधिक संवेदनशील न हेबा पई आज आपनकु उपदेश। जमी धन संपत्ति संबंधित मामला आदि रे आज बुझी विचारी आगकू बढ़िबारे लाभ हेबो। स्वास्थ्य टिके नरम रही पारे। संतान पक्षरु चिंता रही पारे और सरकारी तथा वरिष्ठ अधिकारी मानक ठारू कौनसी विषय रे सफलता मिलिबो। आजिर दिनटी कौनसी लंबा दूर को यात्रा करबा पई प्लान करि पारंती। आपण धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति गुड़िक आज वृद्धि हेब। व्यवसाय एवं व्यापार रे मध्य वातावरण अनुकूल रहिबो। आपणकर प्रत्येक कार्य मध्य सरलतारे पूर्ण हेब। जीवन रे आनंदर मात्रा बढ़िबो। मध्याह्न परे आपणक विचार रे नकारात्मकता चिंता अधिक रहिबो। शेयर व्यवसाय रे संभाली कर निवेश करिबे। इथिला सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपनकु नुआ कार्य करिवार प्रेरणा अवश्य मिलिबो। किंतु विचार रे शीघ्र परिवर्तन आसीबा कारणरु महत्वपूर्ण कार्य गुड़िकरे अंतिम निर्णय नियंतु नाही। एपरि उपदेश लेखन संबंधित कार्य पई दिनटी भल अटे। मध्याह्न परे किंबा संध्या काल रे परिस्थिति रे परिवर्तन आसीबो। द्वंद्वपूर्ण परिस्थिति रो अनुभव हेबो। कौनसी बाणी एवं व्यवहार रे आपनकु आघात लागि पारे। बासगृह किंबा भूमि संबंधित मामला उपरे आज बुझी विचारी निष्पत्ति नेबार आवश्यकता रही। मानसिक व्यग्रता दूर करिबा पई आपण आध्यात्मिकतार शरण नहीं पारंती। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यगुड़िक पछरे धन खर्च हेब। बंधु मानक एवं मित्र मानक सहित झगड़ा होई पारे। आज किछि अधिक आध्यात्मिकता आपणक व्यवहार रे देखिबा को मध्य मिलिबो। दुर्घटना एवं शल्य चिकित्सा प्रति सावधान रुहंतु। मध्याह्न परे आपणकर प्रत्येक कार्य सरलता पूर्वक संपूर्ण देखा जीवो। ऑफिस रे आपणक प्रभाव बढ़िबो। अधिकारी मानकर कृपा दृष्टि आपणक ऊपर रहिबो। मानसिक शांति आपणक मन रे रहिबो। इथिला कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। आज धनर खर्च अधिक हेबा कारण आपणक मनटी व्यग्र रहिबो। कहा साथी रे मनमालिन्य किंबा चिंतार प्रसंग न हेउ यार ध्यान रखिबार आवश्यकता रही। आर्थिक विषय गुड़िकरे मध्य संभाली करी चलिबा को उपदेश। व्यवसाय क्षेत्र रे बड़ा प्रतिद्वंदितार सामना करि पारंती। आज कौनसी मुख्य विषय उपरे बड़ निष्पत्ति नेबा को पड़ी पारे। विदेशरू कौनसी शुभ समाचार प्राप्त होई पारे। आजिर दिनटी आपणक पई लाभप्रद अटे। विवाह इच्छुक मानकर विवाह प्रश्नर निराकरण होई जीवो। यात्रार जोग रहिछि। मित्र मानक ठारू उपहार मिलिबो। मध्याह्न परे प्रत्येक कार्य रे सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। अधिक श्रम करिबा उपरे मध्य कम फल प्राप्ति होई पारे। आध्यात्मिक चिंताधारा प्रति आपणक मन अधिक रहिबो। इथिला तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय रे। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भल रहिबो। पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहिबो। मित्र तथा स्नेहीजन मानक साथी रे संबंध भल रहिबो। किंतु संध्या रे स्वास्थ्य टिके खराब रही पारे। खाइबा पीबारे नियंत्रण रखिबार आवश्यकता रही।
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କାହା ସହିତ ଉଗ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଜିହ୍ୱା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ପରିବାର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଧାନକାରୀ ବ୍ୟବହାର ଆପଣେଇବେ। ଦିନର ଉତ୍ସାହ ତଥା ଉର୍ଜାର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ। ଅସୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟୀ ଦିବସ ଅଟେ। ଘରେ ଶୁଭ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ହେବ। ସେୟାର ବା ସଟ୍ଟାରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତନଶୀଳ ରହିପାରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି ଅନୁକୂଳତା ରହିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବାକୁ ହେବ। ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାର ମିଳାମିଶା ଦିନଟି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଭ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ବିତିବ। ହେଲା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବନିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଭ ହେବ, ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ। ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଧିକ ହାନି ନ ହେଉ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବାହନ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଚି ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନସିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ନ ହେଉ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଅବରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବାରୁ କାହା ସାଥିରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଇ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ କାବୁ ରଖିବେ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ କରିବେ। ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ପରିବାର ତଥା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ଭାବରେ ବିତିବ, କାରଣ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ବଢ଼ିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଶିଥିଳତା ରହିବ ତଥା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଦ୍ୱିପହର ପରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଦେଶ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଧନର ମାମଲାରେ ହାତ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରବଳ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଚାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭାଗୀଦାରୀ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଏ ଥିଲା ମେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।